Waishilizi wa Haiba FM, waangalizi wa Haiba FM, assalamu alaikum. Tekeleza ukayale suala la leo ngaliju zadihana ngaliju simbishia mvurano hawe malapizo hawe mashindano yafanyiha baina majurnalisti wa ili nono omasiwani bwana Badruddin ho adhi hanyu mnuzisa ukenga mfikiri kabla yavo tunokale suala muhimu tulokandwa ili washindana hao sha ni namna ya shindaniwa ila ukaya mjomba ho hafanyaje ewe hundu hindini hunu ehulo zandovi amjorije anavo ezauzisiwa dukaya ele mkonsi msingi wa mkomori susa mkomori mgazija hindini ufahari wahe hindini dalili ya ukange na maisha na imani hindini anda zila valeur za hatu devi yadu padi njunjia kabla hapo du uhamba ukaya ngamjodo sana ni tangaza au ni leha harimwae mipango yinu zenyasuya zinu manzishi muhimu ya hensi na husudu zidone statistiki kabati usiku mimi nasikiti ha jamaa inuma hamfukare ila 2014 tsikatila liko harma bunjilio la koparo réunion de haut niveau sur la révolution des données en Afrique ika Addis Abeba tsikatila likiwa tsikati paro tsikatila likiwa ni wandu wakusi ufanyazi wazima wa Afrika Mashariki Kenya Tanzania Afrika du Sud tinditi hundu kabati mkomorete ngamzima kao si wa serikali si wa shama shakiraia société civile si mndu wa biashara na haina mndu lohunu ngujuka ya lo manga ngujukaze haina decision haina hatua irengwao haini padi ituka yonsi yusimbishia ze données ze statistiques elikoli nungari fanyao hawana wangavi abasa engari undao namnaje ikane nafasi hindini ili harma mahamitsano banu ho mahakume banu ijeshi ndi ikanwano wao mfano engari fanyao dispensaire l'hôpital ya mji hindini manati docho kangari shindanao no mji mhu hawala mji boko si wana nuo yede namna zibirao enzi ya enu namnaje harmo peu wafanyiwa no koloni kanga mwishilia ndonondo wando londo duhazi dukaja mazinzia za kaudufanywa wakati wa koloni zitutuka udufanywa jamaa mkolo kaja kahamini ukaya wandungwa juza wandungwa jo henjeza mndu henda wanu koloni za saya mfano za Kiingereza baheka ngofanywa nzia o baishe ila egudronge joka ukaya mentera ndaro mentera ne shawa kaudufanya nzia uerajisa namna bokwe kawandu waja usiku ngwa irajisao shawa nungo jukane nafasila shanduka na latsa mapesa ya uhandisa babo tena bahia umavuoni ririfi emana rikamna koloni mtiti bahia basa sikusudia ukaya nyinyi wanzani wa Haiba FM riko hunda na bana ikume hau 20 risane haina mzimandasi ya kembada nkome ya hezi statistique neze doni za henti zilo julihana manaka zinji ikangari vura nao ikangari shinda nao haweka mnungu nzafanya nungu mnungu tuzifanya harma hija yodi mana leo ya handani
de recensement général wakawafanyiwa ya mwisho ika 2003 iyo wanakahendese shahema consommateur nana hani mndunga wanazioni wenji wakauduvira armai shama hawezama wakaendesa abasa walo nafanya ze doktora zaha wa wenji ngo bonze bahimbi hamba mnukaya enda amanzuranzi ujwendo ngumbili hamda andani do wakazi wa mjini hani izabili do nazioni wasoma wo mjini hani rawala walu harmoli koliyo rawala wala wa wendi harma mijimindwachi izararu namfanyi mtundi mshinde mjue harmo mfumo wangu wangabido walawa au harmo mji wendewe tsaha dzihiro ekadu mjiwa eziwa hele bavu moroni na izo nsipi amunga banoko zinji wandu wajushinda wasitsahe shaiyo nechuka msinjiranzi bahinga bo recensement général simtoleani leo et annuaire statistique yahe omsomo de éducation primaire non préélémentaire primaire ne secondaire et lycée anisi hamba mwajumuinji e kamparisa imitwala hiyo ngamjo wona hata wana zioni wangavi e mafundile wabi wasoma e mahala na kadhalika harma ila statistique ngabo harma mijia hanyo mahala mndo azaliwa owandu e idadi owandu washiwandu ume nugu jujua e kamdu hajizoeza ya jue ukaya wala nazijana wa mahakadha ngwa wabea kadha ngwa wangavi emaneyo dumsinji haina mplanisho ujoka ukaya mana nyinyi harma diaspora nyidi mtuwa mapesa magina mkerari ndosu buti mwambe wakaba na mapesa ya numdu katiso ya rundoa na mapesa ya joka ubewainde yafanya ndongo njema langa nzuende ya zemadi ya satsena abonge lazima mjue ekamja mparo mwambilo kanga mwendo nge lazima tsange handongo kadha mkanezi la done shaiti choka ndo hajara ngo haufahari basi ngabo raporo ya saya anzi hani marehemu architecte le jeune architecte Ajib Sedel Yusuf ya ngomdengena Kabula shayo yo ni kamdufikira mananga harumaze nongozi njitsena dawla mplanisho hula wa hemiji hatu rafiki adil ewa karibu na rafiki sababu wasuli salam abange na resane redutsanga ngabo ikao shilio shaisho shijaya shautsanga done statistike namna hiyo na sharia wakonga munondo alo vanu alo na shama hao muno mwana Fatima Sharani Rafiki Adili Mbesebala na mwenchi walwa amju harmale suala lino mana bandu ya hanyo anambia ukaya angalia mbabi ingu fikiri hindini mashindano mivurano enkodo ya zidwa bazije hata mji ya Nono na Badruddin. Nono mihunjua ya journaliste siwa Suliana ngeni mauni ya ahe na harmansi lazima wakitafautizi nji harma zijulu wano kado ocho na mro hambi ya journaliste ukakawa journaliste hujona jawa journaliste aghlabi kwa lazimu yambeizwa onao halafu wakati ila yazitafsiri namna yafikiriwe yanza sha Nono hakau shokoza hauha hatombolezesha ya bwana Badruddin mitsi mji ulo journaliste nudungwa ni ngondo wenji
uliho yimru wanio wake daula ya haki, alafu izo naona doka muzisa ukae hufanya nongo hindini ho nyinyi mlo yi humfanywa jomba hanyu hindini nyiwa dotwa daula haki na tijindi nungu sikitia yunizo njom jibuni uka usikitifu uka leo muhazihu zili na mengomili na mweja mwachungu ufanya uka wa jomba wako tina nongo za hao ito alo ziwa hawasaidiwa banuza ndani ya dainu na mkiradhi pano kamdo amba ukari kauzifanya harmanjuba kata ona jamaba la lapisa hada inui kanamna ya mkonsi wa hatu banu hata les années 70 80 mengumfukari hajana harmazi nyumba amengo minane sikaza kata hada ikafanya handrovi na mhogo na nsambu kawacha kabasmati imana hiyo ikamkonsi na sheushahatu mihomba ukaya wala notable hale utimndu mwenye mapesa utimndu wanasaba nkuu lazima yake mungwana mosheduzi nabo limuhu ya kafu ulola hada shaula kauka grand notable ya kawasuliero ngoli ya mji izoko haka mzalendo shawoi mndu ya kawasuli ula grand notable heze twabia njema zahe tiloka ngujo minister tiloka hala ziwa hama pesa menchi shawoi mndu haula mkonsira kanuo humijini ibanu heni mji utoka republiki ngada yu ya mji kejaka miji miili bahi uwondo la ya kautuma uhuwahe wala wuna ikofi ya jabala jumbe hemiji kana zetafauti ya hataje mfukara handa mfuhaya haukayara nzo ushonje wahahe haka urumishi handro na haka natobia njema wala waya haja ila differentiel ya fanyiha yani utafauti ukale umndu hajamanga abwema pesa mndo ya rumi yao hau ya parisao haruma mwezi ngakosa wana ola ya kansi ola mkababo wahula yani ola mkamziani ya roa anadi hamanga hajangu kano malinyi inji abo ngerumishi hao ilionese ula mndumu mrani wakati mbese wakanajina kuharume famiha na ye ukaya abasa mimi eada ije irende hamashindano owairumia haku duandwa siasa haila corruption dudada nana vahe ula mnduwa hila haundu ya kamnyonge haku yoti mbiyo de zintizo pia ya lawa yenda bonze ya janja jone seukaya ila nyumbankatsa na lawa ni wararu harma mji tena kwa mji mhoma kana kurabu yabasa mji mmonisani na hizo zifanyishiha imana zila ndongo za kaudusi mbishia sheo shaki hatu zilawa hazi imani ya hoasaya abungi itubakisha mapuzi basi yode mana boko zindongo zakayada zilawa zonti pia izoriwonao abasa izondrabu zilaka zakayada tujorenge majlisi wando afanya ukaya mdula likia majlisi yode ndongo nku majlisi ilaka chaka ya 40 ans pourquoi majlisi ofrende ha majlisi yonga nzwe ndamna inifanyio hao yonga nzoba kenzi ya mndo alifumbu niende mitsame holi ya rejosku hiyo nana mwenji kasijaka waduka miji milaru akaudufanya mijilisi yoka ya walafuni waenda
hata ija les années 60 70 ndo ndisofanywa bangweni namna hiyo abase yode abaki mana majilisi ne dine mnungu jokaonesa ke mwana woi mujoka ushinda ke ministre yoinge na wandu hanaola wanzoke depute hauna mfanye directori ranzie maisha serikali yonsi pia yarendi haukaya siasa na voti shakabati ngo ya saa mana industrie hatu siasa. La plus grande contribution industrielle de notre pays, c'est la politique politicienne, politique propre. Bas. On ne produit rien. Halafu, wala wamanga walobonze, doa yeshi. Yode manaboko leo, mdungu joka hayajambi ukamstarabu, ngekomore. Ngwanzu yambi ukasim starabu, ya joka hambi amduka ya mjombaho. Kutumobi okaya. Ebanu mjamu investise hindini hunu. Habuso mesa hindini. Sha mjombaho hundunda. Ezanskitisha dokatishi ya ukaya hariwole ya chokozi wabahe. Haka hamba ukasi sirifanya hano. Hizu zilanda. Yo haki. Kamkarade kamdo hauzisi wani mru. Na nyinyi ngamamba ukadabula haki sontipuya. Yabunga bwe liberté et nafasi ya mru ufanya izono njema mabyoka izuzi husunda huko kukutani pata. Basi wakati la mdo shuleni za manabanu ngabo zimbwana za valeur harmwa na kwezi na mwishi na mwishie mananga nyina vamananku nyinyi diaspora izhandaninda hunu enezo ndabo kamna bushinda mintu amenu kanga mjuko bushinda msaidie ndongo homasi wane hula rahama jisaidia ni dhamana ya mndu ya jahunu handani izokweli emabea hatuna dunga mbali mndu akaupashia abwe fami wakauhuze mazamba na zenongo zonsipi mndu ya jahunu abwe etafautia hatu ni shinua ni mwarabu ni hindi Location pia ribali ya ujizi. Aghlabu heni mndu ala wabonze wendo harmansi ya saya wandu kana ndo mbili boko wandu zibali. Nyijizi mbili. Upisi na hazi za mihono. Portugais de bundo na wala wansipi. Alafu wandu jahandisa harmwa onsipi nichoona ze restaurant. Ula ujizi. Zandani kamdunga na harme restaurant yu zero wala watundao ze empo ujua ila faida ufanyao. Mena ula utsi ujuzi walonu. Zandani. Ezabili haina ondu wala wabonze onsi pia otokane ma gangster wa hao. Ze restaurant café zila zura hatama pesa. Ma chinois, les arabes, les polonais onsi pia. Pesa langara hatsi wao ye hula industry na biashara za saya za stawi nusu yesomeso mapesa ila deuxième génération yesomeso wana deuxième génération troisième génération wajuka ukama duktera wajuka ukaja yode namna onsi pia mwaona banu emayahudianu mnogo shewa soma hakuna tijindi ni bahati ya hawa kama nujuju hambena mna yoduka moyenage hata renaissance na wala wanu hindi wanuzi hazi wakufanya kazi za ungwana wanu wakawapwa manyo wakawudu pata mapesa nya sileze banko wakati ila yo yikandongo mbungufu wakawangalo wafu wakawufanya mashareti harame revolution industrielle ihe ya teknoloji yo demana waja haramazano goyi. Donc, yabo, sisi, hata mdojo jahunu, beishe mnunge na ujizi, shamdu katsuparisa nafasi ya epargne, yao, kana akiba. Manata mdojo hujange, joka ulazimu mdojo sangie, ola mjomba, ola mshonje, yafanye kadha, donc epargne kaiti, kartu njonji harma affaire.
huoneha ola hata pozi olangu anzo akeja onangaja na leo nganzuma mbiuka anumza wana huno ngamwelewa ndondo kamdo hata wahula ounayi haja hunu katina fikira ichodo chuka usiku nge lazima nrejepo bangweni nionese ali namna kaunipasheo hao yakofikiri kansina hindu kabala leo ngamindo shedo mana handani na rudowana yukene kutsende namna ndo ka nde wanu mwana walo hunu walo wa Faransa wa asili ya Kikomori emano hamda hunu handani ngamjujibiwa ikawa ndio wafanya nongo kadha kwa tuna shama nzona mbetse uka izonrabo ukaya ki asulia hatu ya Kikomori muhimu deada nru ya kamfahaya waka ustehilwa izokwedi shakaja ka ustehilwa kafanya hada nkuu hautijindini no nsulamba uka hale wanda warenge mrahazi zimswali limajuu nambeni josim lanao wende harmwe malahwe mahu wende walola ya hemiji yani fundi hazi mku na hiyo nyinyi diaspora mfanya ukaya mkubali ukahazi chitamka mjoni kanifana yode mana boko nongo ya handa namba ukaya harmwe diaspora kabatufanya hami mzama za hazi ze amical professionnel wanduka no paro parisa sheo shahe hazi haunetumu lengu ndo parisa mdunge électricien nge plombier nge chauffeur wala baracha nge conducteur wa train nge fundi hala wahune ndengazija na abungu hatowa mapesa ngwangalio shakatini kwa tamba sheo anutuma meno kata leo kamro hunduila doktora mndugu vazo sahari na subahia emane yo defana na onada shaka mtushinda mwa jipanga ila ustaarabu ne hazi ya stehilo bayo wallahi ikaleo ranzi e aide-soignante hate femme de ménage ngabo izama izo izahandaninga mjoka na zahamba harmwe maendeleo hula izo tizamba neto jozireje hata na wakeba ishondwa ililo joka unishilia shaizunga mjozamba mtawe jendo hafundi Jibrilu izo kweli ngono mtume minja parumo babangu anikali jina Muhammadi Hamadi Shami wa Mshangama bahi na mkera vimfanye jamadu wanronsi pia wake amunobu Bahjat Abdul Karim wangu fanye doktoraho hunu sana utsahowa na nyuho machimiste hawu biologiste mfanye e amical de Comorien kaba ngamono samia banu asumani e ma thérapeute vanuti sharti wando wake wenji vanunga mjoju waka wararu shama wando waili wararu haruma ila loi de 1901 yotosha si sharti nda ila zifafa idu ngamba kultura zifafa bahe e kamfanye shama shahema plombie wallahi mjohi shiliwa ne AFD wala toa misada e kama baka nyinyi maplombie mwono ukandongo za plomberi ngazifanywa una iko mori harma bundo kadha bahinga mjohi shiliwa na tibasi eka harma ze vacances za hanyo ema électricien usiku watu nenda wamba wakangwa fanywa mna atelier bahinga zoko faida ngamjwandi sojulihana ukaola fundi mhodari wa kadha wa urengeza bisikleti wa urengeza kadha wa utia goudron isole wa ufanya beto eba ninka msuona ukema pesa mbehao hulanga tsungana ngamia endo bia paro kana nyumba hula ibabira mahamiraru itovuja na mwenzanyu nyonsi pia baba kiwaili wararu
baba no nsuvumbu wa tiji azali na mwenye baraka na hindi nio nsipi ya ngara vumbu za pana. Bahik e diaspora kam na paroshiliwa e kakabati e organisation professionnelle. Amjuma biani habari. Nywa Marsenga mjua utsola doka za utsola doka sénatrice Sylvie Andrieux. Bah hana bia hindu skri zinhoza. Nebe kama nika Komoro aja wanambia kabeshin wanike bomba atomiki michombaewa. Zberindi mswahili ni mdocho janambia kaya oloha o mjumbahe le pafilo grand mariage. Ola hakamtwana mjumbaya he hakamtwana mbaye hangu. Ola yabo dini basi kwa japaro jana ndongo ya watsanganya berikano za papa basi. Bahi ezabili inukia simu eziti parwa ni wanazijana ma entrepreneur hunu wako parwa comlink. Kamjua nusu nyinyi andu jamaa Benamir Saadi na wasa. Wanji wazalo hunu. Kwa tsi hanuma emikonsi ya Kikomoro. Shongoni mashirika hao wandu sérieux. Kama mzerkanza huone fikira jao. Harmonize naambia rukaya ekaleo kabati ze amicales professionnelles, ze réseaux professionnels comoriens. Comptable, avocat. Shatsi zinti izashe uzadara janku abo muhimu de électricien, de plombier, de kada. Hasababu hinti. Ekaleo ola mwana mkomor ngene entreprise yae. Shangondo ya shinda nene shinwa. Abonga nzotsena ya juwe wala wandu. Jamanda ye wa usaidi ya hazinjema. Shalabda wa joka hafifu mbavi. Yede nkate joka utajiria. Bahi Allah ala na mkera adhani mdoti swamba kazon zero. Bane tujudu mwambiani. Mnyezi Mungu kana uranza hara na mtume Muhammadi. Ingabu mdu atabiana ae. Imana buko situ hanza kaze nuruzo nsipiazi kazi hifa faindi. Abonge. Mkiravi bu diaspora mjipange professionnellement. Yondi zuma parisa. Banu hata harmaze voti. Wandu juhale Komorien wandu endi kimji. Wala wako vote wazungu nsuguru na malaba. Parce que katina se demande. Abo nsomjini. Shoa kati et association des infirmières, Hawe amicale des infirmières d'origine comorienne, wajoka henda. D'abord, on doit respecter, maintenant, on doit wala wandu tsena, wakunga wana interface ne ma infirmière wasa. Hunu. Abongo wajoka ufanya pression tsena, wakejamanda waheju. Shati ukandogoza hula basi, village. Kwa tsiwa mezi. Donc, vanu na mkira dini batrudini yo mwani yao daula haki na zasa ya mwabukaya ze valeur ula ulohula ya kansi uchungodo hanza ikea luziwa abasa mwone miji hatu na mna zenongozi liyo kaya hale ula na mahame ngomisani mahame ngomirandaro kamdo de harma mji kajaka wona mndu mjini kabla bola ensuite. Hawa vihuri. Wandolo mazambani waja. Wasa 8h, 9h, ekanga wana gari laho hubiri, na wena mna wando wako hufanye stop, mdufuru kama la hazimali gari, wakanchi kabati mdufanya rungu. Na shado ucho la pizza. Wonga la kuru revuka tunangalia. Insinja shonga. Irengo mateka, madhumana siasa, na manutablu wandabo. Na adana milian rabo. It's very okay. Na msubuti mdomba ukaya mwana kamu mmonhandani nga mjumsaidia hule nyumba hunu ransi. Mana yonyangu huza kangwa nzenda ulehunda. Aba mvumbu washa shojo kwa usubuti wambe nungu jamadizo. Ana sa popularite. Asubuti la piziwa namna hiyo. Abonge
ekale unjomba hamnu wanzu ngam tsihalebanu ngamina ndu mwanzani wangu wungu fanyo hazi harmoni service social service sociaux garma madene hata manim huwahe nganza lolo hada kadha ngabo ya hafa yudi namna ndo dionso abu epargne ngejoko kandau na harmai mahakume 20 jao hunu Faransa ngwarende harma sensizon sipia ila ukaya omsomo uke rahisi izondabo ranzi mono hale wadukaze agregation izozi badili habasanganyina ila système LMD et manam ndongo la Faransa ndetsa hi hatsibonze ze diplôme français wanduka je kozina mbuwa ichunda zile harma ze koloni abo mundu joka uka ambitieux nganzo mwana hunu yalawe yatsofanya na stage na séjour Angleterre Marekani Allemagne ya jora muhimu atsu ya je yake sawa no wananya ya mapesa onge kanga bando lo ula jodombe kaya kujafanya jawo nduna juela mbabindwa joka uliva shamangaleho na hizo msinjide hazi neto judo hamba il faut professionnaliser la diaspora gejorenga muda ngabo jotse shelo aba lapizi mais il faut professionnaliser la diaspora c'est pas des gens typés avant mandis bajuzu ngabo ndo bakari bala tsedea amba kema religieux mafundi mimi mwana wafundi izona mbao que lazima diaspora wandu waishi mahala wenza norm na dasturi ondo tulifanya mafiti leo hana mahala ngabo pala shio boswala sahanda wona za kitofani na sam kenzi yoka mna ushinda mzifanya hamvu shamambe ukaya na risane rifikiri efundi wa palashio ngukano msumo hindini na daraja hindini na hindini wakati ila ngamjuhandisa ngamjoka wane watanu mdomba ukaya ngarekomandeo palashio kala ataifanya himfa yo muhimu andahama palashio lani mdu atijafanya haja madena mnazifanya haushoni ula banu kartsure mema imafundi amremo wala wasoma waransi ukaya hena mnukucho jamba ukaya mimi talibul ilmi mimi nashoni mifundi lazima rijue ufundi wa kweli na abo wakamori wa hale unaujizia nasi imana mpakala watsimambeni uka emru maarufu zaidi hatima politiki ndo parafundi Abdul Hamid likoli tsaila yoke jakazwa ni serikali abelo para sedimne mwa ngabo mndu mtso mjwe mana ye kajitekeleza hata au hao para Muhammad Ahmad Amli usiku ya kufanya mashughuli ibaya ho mimi na kahumvaza abo wakati na shughuli shaomji wa msaiya tibure wa mshukuria wa renge likoli yansaweni wa mkaza lidzina lahe mana uwe hanzi haza hahe hasomesa ilotsoba hata mpaka dabasa otsoka za mharum bange inu jihadi ya urejeza ufahari wa hazi ufahari wa ufundi wa kikomori zole za sabuzi upuzipa haula enamna zenongozibira ila politiki namje olango tsahau wajaonehe ajambe ukaya wajao ndwenja rumema jilisi yahe alaka jaka hata hale hada ikaya furaha tsena mwaka wono abaye wezina mjini hanyu katina tarilanzia na murejezi mjuhu ya doona mbaya hebu wazina wadzima na wala ishenkeza kawati hata nyinyi mlohunu ndo byo ngopare mana hende haruma majilisi kamti wadzima ngamwitsamba zao yona ranzi kabati leo mbabana na mwana kwa tukabadzima hata amushamila ndu hausi haruma zeno kuzina manangara mbilondra buzinji wanambia kade de utamaduni wa hatu na izondabo
uwo wangamie kabati mdulana hata shughuli abongee raula msingi wa dini, raula msingi wa hatu nyinyi diaspora hunu nganyina zahamba amre Jesu ekale uwe wangu juo kom jini hanyu zihuzili hawandu ngo majana matano tijanga mehula tsamba kana mbehe 3 million hau 10 million hau 30 million fanya likoli kadha subuti uroma biukaya yanu mapesa yanu nsu ya hiba ngamanzo nisaidie hii hosha wala ngabo wandu kadha abo ngabo wanazioni kadha harma mahamitsanu ngo joka kadha abo e budget hedi kule joka munda namna kadha na abo ngaritsa hao shila shama shaho wa komori wa kumunda hunu warinike avia hao abo nsinge joka lisuponga bayi nyiwa na dabla haki na mkiradi mtijimtilu haruma baya la udwamba ukayamba bahangu afanya jawo hindi ni kadaba yo ranzi yuti dabula daula duka eni mundu yake mungwana re maskini reazalo haruma nyiwa kata reazalo haruma ujumbe reazalo haruma vila nku ya hundwa hama pesa hibola duani shawao mara hiyo ni mdungene haki yahe ujitamka he hazi yahe ni jitihadi yahe hauzinkalizi yahe ya waswili abunge mtsido jibu ndugu jamadizo na mkirani kadhalika uwe honduza nyarma ndugu jamadizo abo sikana mbabu simbabi leo sibiro wakati sha nyinyi mlola zi dokuma hizo na mdozi tsambaza ili rijua ukaeva nungari raunda zino hadisi harama nungo hindi hata abo sikuwa saa wa nyasua za huwa manga marhaba mlala mnono